तो प्रार्थना करू करू एबे कंटेम्पोरारी एबे रो जो जिनस सब चली किसी प्रकाशन आसला जहाँ मुझे आपण मान सम्मुख रखा चाहे मुझे टाइटल देछि कंपैरिजन एंड कंपटीशन तुलना एवं प्रतिद्वंदिता। मुझे भी बाइबल पढ़े मुझे दुईटी आधार में चिंता करने चेष्टा करें। गोटे ये बाइबल शिक्षा मोर ये पार्थिव जीवन को एंगल रे प्रযোज्य एवं आत्मिक जीवन अभिवृद्धि को एंगल रू प्रযোज्य। कारण मुझे विश्वास करे द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल आर फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस लाइफ एंड फॉर द श्योरिटी ऑफ द इटर्नल लाइफ। बाइबल रो शिक्षा गुड़िक ए जीवन समृद्धि एवं अनंत जीवन अभिवृद्धि सहायक होता है। तो ये कंपैरिजन एवं कंपटीशन विषय आम आलोचना करुचु मु दुईटी विषय आप सहित रखी गोटे पार्थिव जीवन में आम केमी कंपटीशन बा कंपैरिजन करें आमर आत्मिक जीवन में केमी कंपैरिजन एवं कंपटीशन करें उभय पार्थिव जीवन एवं आत्मिक जीवन में अन्य सहित निजक तुलना कर सहित प्रतिद्वंदिता कर कंपैरिजन एवं कंपटीशन जोटा आम तुलना एवं प्रतिद्वंदिता जदि पॉजिटिव सेंस रे नेबे ताले हेरा बहुत भल जिनस। कारण सी आपन को एवं मते शाणित करिथाय आमन को अधिक कार्य करिबा पई उत्साहित करिथाय हमको अधिक काम करिबा पई प्रेरणा देता इंस्पायर करिथाय। किंतु जदि एही कंपैरिजन एवं कंपटीशन को जदि आम नेगेटिव सेंस रे नेबा ताले आम पई अत्यंत क्षतिजनक होता है। कारण कंपैरिजन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस व्हाई वी एक्सपीरियंस सैडनेस। ये जो कंपेयर अच्छी सहित तुलना करवाटा गोटे प्रथम एवं प्रधान कारण आम विभिन्न समय आम दुखी होता। कारण ये कंपैरिजन आमर अनेक समय आम आनंद को हरण कर नहीं था। आसत आम पार्थिव जीवन में कि प्रकार कंपैरिजन एवं कंपटीशन नेगेटिव सेंस रे करबा द्वारा मानकर समस्या कौन है। मुझे पॉजिटिव सेंस जाऊँ आप जानते यहाँ कौन आवश्यकता रही। आम जो निजक अन्य मान सहित तुलना करते आम पाखे जहाँ अच्छी से आम आनंदित न हो आम पाखे जहाँ नहीं बा अन्य मान पाखे जहाँ अच्छी से आम दुखित होता हूँ। लेट मी रिपीट इट। आम जो अन्य लोक मान सहित निजक तुलना करम पाखे जहाँ अच्छी जो आशीर्वाद सकल अच्छी जो सब विषय अच्छी से विषय को लेकिन आम आनंदित करने बदल में अन्य मान पाखे जहाँ अच्छी आम पाखे जहाँ नहीं से मैंने दुखित होता हूँ। 95% लोक मैंने निज दुखरे दुखी नुहति बरं अन्यर खुशी से माने दुखी। दे आर नॉट unhappy because they are unhappy but they are unhappy because other people are happy। आउ ताको से से माने आमे तुलना करिथाउ आमे ताको परि हेबाको इच्छा करिथाउ बा ताको सहित समान हेबा पई कि ताको तार ऊपर को जीवा में आमे इच्छा करिथाउ आमे चेष्टा मध्य करिथाउ। तो आमे कहार जीवन को देखि कि इंस्पायर हेबा भलो विषय। लुकिंग एट अदर्स फॉर इंस्पिरेशन इज अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी फाइन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एनवी। किंतु आमनकर कहार सफलता देखिकी कार भल विषय देखिकी आमे जदि उत्साहित होगा बदल में प्रेरित होगा बदल में जदि आमे ईर्ष्यान्वित होउछु ताले आमे ताको प्रति कोटि ना कोटि शत्रुता करूछु। सोशल मीडिया आसीबा पूर्व अन्य लोक मानकर जीवन शैली विषय आम पाखे विशेष किसी खबर रहू नथिला। किंतु एबे सोशल मीडिया इरा रे आमे अति सहज रे अन्य मानकर लाइफस्टाइल विषय जानी पारुछु। एबे आपण देखो छुट्टी दशहरा छुट्टी हेची 5-7 दिन छुट्टी अछि विभिन्न लोक विभिन्न फोटो सब बर्तन बुला बुली करी कोटी खाइबा कोटी बुलिबा कोटी सब फोटो पकेबे। आमे ताहा जो माने जाई पारी ना आमे ताहा देखि किरी आ भारी भारी दुखित होइथाउ। किंतु आमे मन रखिबा उचित जे लोक माने सेते बेले फोटो सोशल मीडिया रे पकांती जेते बेले से माने टिके अट्रैक्टिव देखा जांती जेते बेले से माने निजको खुशी देखा जांती जेते बेले से माने निजको सफल भलिया देखा जांती सेते बेले से माने सोशल मीडिया रे फोटो लोक को आकर्षित करबा पाए भलो व्यूज लाइक्स पाइबा पे से माने सब फोटो पकई थांती। केबे भी से माने थकी जाइथिबा अवस्था रे बा भयभीत हेबा अवस्था रे दुखी हेबा समय रे लोनली रहिबा समय रे जोगुडा लोक को अट्रैक्टिव लागे नाही
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଫଟୋ सोशल मीडिया रे पकांती नाही आ सेमानकर फोटो देखि आमे अनेक समय सहित आमको तुलना करिथाउ राइट मु सब बेले कहि थाए आमे आधार कार्ड रे किबा वोटर आई कार्ड रे जति असुंदर देखा जाऊ आमे वास्तविक सेति असुंदर हेइ न थाउ आउ फेसबुक रे किबा इंस्टाग्राम रे फिल्टर लगे किरी आमे जो फोटो सब पकई थाउ आ जति सुंदर देखा जाई थाउ वास्तव रे आमे सेति सुंदर देखा जाई न थाउ राइट मो आ मो सहधर्मिणी जिते विभिन्न जगह फोटो उठाऊ आप देखिए मो सहधर्मिणी बहुत गोरा बहुत सुंदर सी कि चेहरा फोटोजेनिक नुहे माने फोटो एत भल आसे ना मो चेहरा तुलन से अट्राक्टिव ना रियलिटी किंतु मोर फोटोजेनिक चेहरा यानी कि कैमेरा रे मो चेहरा बेटर आस तेणु गोटे गोटे फोटो 10-12 कर उठेबा पड़े सब खुशी नथिल माने आपण जबरदस्तिया हसिकिरी वी प्रिटेंड टू बी हैप्पी ना ऑन सोशल मीडिया बिकॉज आमे तो दुखी फोटो सब छाड़ीबा नै आ हेते सब खोजिकिरी खोजिकिरी जोथिरे से भलो देखा जाउथबे सेटा को आमे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम रे हो किबा फेसबुक रे आमे ताकू छाड़ी दाउ सो दिस इज अ प्रिटेंडिंग नॉट द रियलिटी कंपीटिंग विथ अदर्स एनकरेज बिटरनेस नॉट बेटरमेंट अन्य मान सहित कंपीट करवाटा अनेक समय आम तिक्तता बढ़े दे थाए ना कि मधुरता मान भितर बढ़े थाए मजा कथा है आम से सहित कंपीट कर जो माने कि केबे भी आम जो कंपिटिटर ही नथिले आमे सेमान सब देखे से सब जिन कि था जो जिनस गुड़ाक आम के आवश्यक ही नाला आम से पैसा कि था जहाँकि प्रकृत आमर पैसा न था यानी कि आम लोन उठे किंबा जो माने चाकरी कर जीपीएफ किंबा ईपीएफ जो इमरजेंसी आम सेव करू उठे आम से सब जिनस कि था कारण आम सहित कंपेयर एवं कंपीट कर किए गोटे ट्रिप रे गला भल फोटो छाड़ा आम ट्रिप रे बाहरी पड़ू पैसा अच्छी कि आम देख किए गोटे कार किणला आम हे गाड़ी किदेलु किए गोटे भल भल रेस्टोरेंट दामिका रेस्टोरेंट खाଇବା गला आम चलू सेठी ये सब करबा आवश्यक बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कम्पीट विथ अदर्स और कंपेयर विथ अदर्स कहा सहित कम्पीट करबा कि कहा सहित कंपेयर करबा सब सब करबा आवश्यक नहीं अनप्लान्ड मार्केटिंग एबे सब परम समय बहुत लोग बहुत जिन किना किनी करेंगे अब ना शुणी वारेन बफेट जी वालमार्ट रो ओनर से इंग्लिश रे बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दियंती मु आपण मान सम्मुखरे ताको ओडिया रे रखिबा पई चाहे जदि आमे दरकार नथिबा जिंस गुडी को किनी चालीबा तेबे खूब शीघ्र दरकारी जिनस गुडी को बिक्री करबा आरंभ करिबा लेट मी रिपीट इट जदि आमे दरकार नथिबा जिनस गुडी को अन्य मान को कंपीट करबा पई किबा कंपेयर करबा पई किनी चालीबा ताले खूब शीघ्र आमर दरकारी जिनस गुडा सब बिक्री करबा को आरंभ करिबा वी थिंक दैट व्हेन वी कंपीट वी आर कंप्लीट हमक लागे हम जत कंपीट करूछु आमे निजको संपूर्ण करूछु तो ये पार्थिव विषय रे आमे अनेक लोकों सहित अनेक विषय रे या तो कंपीट करि थाउ किबा कंपेयर करि थाउ व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल वी हैव टू लिव आवर ओन लाइफ एज पर आवर ओन रिसोर्सेस एबे आसंत आमानकर आत्मिक जीवन रे मध्ये हम ए जिंस करि थाउ ने देखिबा आमाने आत्मिक जीवन रे मध्ये अन्य मानक सहित निजको तुलना करि थाउ अधिकांश समय रे सेमानक ठारो हमको निजको बेटर देखेबा को इच्छा करि थाउ एपरिकी आमक इभांजेलिस्ट मानक मध्य बालक प्रचारक मानक मध्य परस्पर कंपैरिजन एवं कंपटीशन रही थाए कौन से गोटे जदि मीटिंग रे डाकिचंती ताहले सेथिरे आमे को ताकू केतेटा सेशन दउछो मते केतेटा सेशन दउछो से केते पैसा नउचंती मते केते पैसा दउछो वी आर कंपीटिंग विथ ईच अदर राइट वी आर कंपेयरिंग विथ ईच अदर आमे ए सब नै कि हम भितरे कंपटीशन एवं कंपैरिजन रही थाए एवं आमनकर धार्मिकता को लेकर आमनकर धर्म कर्म को लेकर आमे अनेक समय कंपेयर करथा बेले बेले मु विभिन्न जगह जाए गोटे रिसेंटली गोटे समय मु जाइथिले गोटे मंडल मते कहला कि को पद पर्व नै कि कहिबे गोटे पद पर्व कहला परे जते बेले सरिला मेसेज सरिला परे पालक महोदय तांको सेक्रेटरी आमे होटल रे खाइबा को गलु पालक महोदय मते कहले ई पद पर्व आपण कहू को मु जानि गली जे आपण ए विषय रे कहिबे मु मने मने भाबिले मते कहीं इनवाइट करथुले आपण ही कहि दैथांते सो आमे नॉर्मली एटा सहज रे ग्रहण करि नथा तो आमे देखो आमे निजको मध्य अन्य मानक तुलना रे धार्मिक देखिबा पई चेष्टा करि थाउ
बाइबल गुरुदी आम एग्जांपल नेबा जदि लोकलिखित सुसमाचार तार 18 पर्व 9 रु 14 रे आमे भल भाबे जानिछु जने फारुसी एवं जने करग्राही मंदिर को गले प्रार्थना करिबा पई आ एथिरे फारुसी निजर धर्म कर्म को अन्य मानकर धर्म कर्म सहित एवं करग्राहीर धर्म कर्म सहित तुलना करी निजको बेटर देखबा पई चेष्टा कले जदि 11 पद पढ़िबे लोक तार 18 पर्व 11 पद मु पढ़ी दउची कारण काडी पळे समय सरी जिवो फारुसी दंडायमान होई आपना निकटरे एही प्रकार प्रार्थना करिवा को लागिला हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद देउछि जे मु अन्य समस्त लोकंक परि अत्याचारी अधार्मिक व्यभिचारी किंबा एही करग्राही परि सुद्धा नुहे मु सप्ताह रे 2 थर उपवास करि थाए ओ मोहर समस्त आयर दशमांश दान करि थाए हियर ही इज कंपेयरिंग हिज राइचियसनेस or religious activities with the righteousness or religious activities of others and with the tax collector तांको सहित कंपेयर करी किरी से निजो को तांको बेटर देखेबा पई चेष्टा करछु किंतु 14 पदर प्रथमांश रे यीशु ख्रीष्ट अति सुंदर विषय कहंती मु तुम मान को कहू अछि से लोक अर्थात फारूसी नुहे बरं एई लोक अर्थात करग्राही धार्मिक गणित होई आपना गृह को चली गला तो ये हमर अपर साइड रहला द लोअर साइड रे हमें देखिबा विपरीत भाव रे हमें जो माने अधिक धर्म कर्म करती अधिक प्रभुंकर सेवा कार्य करती बा मंडली रे अधिक सक्रिय अंश ग्रहण करती ताकर कार्यकलाप जेतेले देखु आमे जो माने ताठार कम कार्यकलाप करिथाउ हमकु लागे जे आमे काले अनंत जीवन पाइबारु वंचित होई जिबा कि आमे काले डिस्क्वालिफाई हो जिबा कि कारण सेमानको तुलना रे मोर मंडलिक कार्यक्रम हो किंबा मोर धर्म कर्म हो ताको तुलना रे कोठी ना कोठी कम अछि काले मु एथिरो वंचित हो जाई पारे किंतु जेतेले बाइबल रे हमें पढू जे क्रूस रे टंगा जाइथिबा अवस्था रे जन जदि डकायत सेइथिरे जदि मन परिवर्तन करिकि सेम डे रे सेम टाइम रे से जदि स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारुछि ताले आपण एवं मु निश्चित भाव रे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबा पुणी ताड़नाकारी साउल प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रवेशक पथरे दर्शन पाइला परे जदि साधु पाउल रे परिणत हुई आ से निजको प्रधान पापी बोली संबोधन करती आ परवर्ती अध्याय रे सबटा महान सुसमाचार प्रचारक होई पारती आ से जदि अनंत जीवनर अधिकारी हेई पार सॉरी गोटे कॉल आसीगला तेणु कटिगला सो निश्चित भाव में आम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर द्वितीय विषय व्हेन वी कंपेयर वी कंप्लेन और ग्रम्बल आम जिते अन्य मान सहित तुलना करिथाउ आमे अभियोग करिथाउ किंबा आमे पचर्चा करिथाउ आपण देखिबे जदि गणना पुस्तक तार 12 पर्व रे पढ़िबे एक रु आरंभ करी पूरा आगक जाए पढ़े किंतु समय सापेक्ष दृष्टि दु तीन पद पढ़ी दिए आपन जानछन्ती मूसांकर जने भाई थिले हारून आउ तांकर भौणी थिले मरियम आ सेमाने निजको मूसांक सहित तुलना करथिले सेमाने कहिले दुई पद जदि आमे पढ़िबा लेखा जाए सेमाने कहिले सदा प्रभु की केवल मूसांक सहित कथा कहि अछंती से कि आंभ मानक सहित मद कथा कहि नांती मात्र एक कथा सदा प्रभु शुणिते मूसा केते महान व्यक्ति आग को परमेश्वर तांको विषय साक्षी तांको भली सरल लोक कई नहांती बोली से तांको भली व्यक्ति कई नहांती बोली परमेश्वर साक्षी दियंती आ तांको भाई एवं भौणी निजको मूसांक सहित कंपेयर करूछंती आ लोक समोर स्वीकार भी करूछंती जे आ से माने प्रोनाउंस करूछंती जे परमेश्वर केवल कोन मूसांक सहित कथा होछंती से कौन आम सहित मत कथा ना तार अर्थ मूसा एवं आमे एका आमे मूसा सहित आमे समान कार्य करूँ तो यू शुड रेस्पेक्ट अस लाइक मोसेस मूसा को जो प्रकार सम्मान मिलूँ मूसा प्रति जो प्रकार आपण मानकर आनुगत्य रही आम प्रति से प्रकार रहा आवश्यक किंतु जदि 10 पदरे 9 और 10 पदरे पढ़े मुझे पूरा पढ़ुनी 9 और 10 पद पढ़ी दूची
ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଏ ପ୍ରକାର ତୁଳନା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରମ୍ବଲିଂ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ତହୁଁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ତମ୍ବୁ ଉପରୁ ମେଘ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା, ଆଉ ଦେଖ ମରିୟମ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତା, ହିମତୁଲ୍ୟ ଶ୍ଵେତ। ପୁଣି ହାରଣ ମରିୟମକୁ ଅନାନ୍ତେ, ଦେଖ ସେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ। ଉଭୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ତ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପାରିଜନ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କେତେ ଯେ ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଟ୍ ମି ରିପିଟ୍, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଜରିଟି ଅଫ ପିପୁଲ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ସକ୍ସିଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଦେମ୍। ତାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, କମ୍ପାରିଜନ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ନମ୍ବର 3 ଆମେ ଦେଖୁ when we compare we become complacent। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରିଥାଉ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତୁଳନା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବେଟର ଭାବୁ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆସି ଯାଇଥାଏ। when we compare we become complacent। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିଥାଉ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଇ ମନେ କରିଥାଉ, ଟିକେ ଧାର୍ମିକ ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଆମେ ମନେ କରିଥାଉ ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ ବା ଆମେ କରିଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। we have done with it, we don't need to do anything more। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଳନ କରିଥାଉ। we are complacent in our hearts। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ, ଧନୀ ଯୁବା ଯିଏକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଇଚ୍ଛୁକ। ମାର୍କ ତାର 10 ପର୍ବ 17-25 ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆରାମରେ ପଢିବେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତି ସେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମକୁ ସେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପେୟାର କରିଥିବେ। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟ ସେ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ବା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇକି ଯିବି ଯେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଯାଇଛି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ 21 ଏବଂ 22 ପଦରେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଗୁଣା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ, ପୁଣି ଆସି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଗଲା, ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ମତେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ। whatever I am doing, it is enough to get the eternal life, because he was very very complacent। ପୁରା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି that is enough, because ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେତିକି ବିଷୟ ସେ ମାନେ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୁବା ଭଳି ଅନେକ ସମୟ ଭାବିଥାଉ we are done with, but really we are not done with yet, we are not perfect yet, we have not accomplished our spiritual goal yet, there is still a scope for improvement, there is a still scope for doing more। ଏବେ ବି ଆଉ କିଛି କରିବାର ବାକି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ମାନେ କରିପାରିବା, ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୋପ ଅଛି, we can do more, we have not done yet with। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯୁବା ଭଳିଆ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିସାରିଛୁ, we don't need to do anything more। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ କହନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେଶୀ ନହେଲେ
ତୁମେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଲୋକ। ଏଇଟା ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇଦେବି ବୋଲି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍, ଗୋଟେ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ତମର ଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ର ଅଧିକ ନ ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବାଟ ପାଇପାରିବନି। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ବିକଜ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ତେବେ କରିବା କ'ଣ? କନକ୍ଲୁଜନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ପେୟାର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ। Our real competition is with us, me versus me. It's me versus me. It's not me versus X. ଯଦି ମୋତେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। We should compete with ourselves. We should compare with ourselves. ଆମେ ଯଦି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଭର୍ସନକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ବେଟର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି let us focus on our life, let us focus on our goals. ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଉସେନ୍ ବୋଲ୍ଟ, ଯିଏ ଜାମାଇକାନ୍ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦୌଡ଼ାଳି, ତିନିଟା ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଅଛି। 100 ମିଟରରେ, 200 ମିଟରରେ ଏବଂ 400 ମିଟରରେ। 100 ମିଟରକୁ ସିଏ 9.58 ସେକେଣ୍ଡସରେ ଦୌଡ଼ିକି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 200 ମିଟରକୁ ସେ 19.19 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ିକି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 400 ମିଟରକୁ ସେ 36.84 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ିକି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେସ୍ ଯୋଉ ଥିଲା 9.79 ଥିଲା, କାହାର ଗୋଟେ ସମ୍ ପାୱେଲ, ମନେ ପଡୁନି ମୋର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ନାଁଟା। 100 ମିଟର ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଥିଲା 9.79 ସେକେଣ୍ଡ। ଆଉ ସିଏ 2008 ମସିହାରେ ହୁସେନ ବୋଲ୍ଟ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ 9.72 ସେକେଣ୍ଡସରେ, यानी कि 9.72 सेकेंड दौड़ी सी ताकू कम्पीट करने किए नथिले। तो से प्रति थर जो प्रैक्टिस करुले सी निजर रेकर्ड को निजे ब्रेक करते, ही वाज कंपीटिंग विथ हिज ओन, निज सहित से निजक कम्पीट कर, बिकज बाहर सहित कम्पीट करने किए नथिले। जदि सीटा देखी था सी कंप्लासेंट हो जाते, किंतु सी निज सहित कंप्लीट करने आरंभ कले, निज कम्पीट करके सी ए वर्ल्ड रेकर्ड आज स्थापन कर। स्टिल दी वर्ल्ड रेकर्ड 2016 पर से रिटायर्ड हेले, किंतु एबे ताको पाखरे ए रेकर्ड एबे मध्ये अछि। पर कहबार उद्देश्य हला आमे आम सहित कम्पीट करिवार अछि, आमे निज सहित कंपेयर करिवार अछि। मु गत वर्ष जहा थिली पार्थिव एवं आत्मिक जीवन रे ए वर्ष बेटर हेछि। मु गत मास रे पार्थिव एवं आत्मिक जीवन जहा थिली ए मास रे बेटर हेछि। मु गत काली आत्मिक एवं पार्थिव जीवन रे जहा थिली ए आज दिन रे बेटर अछि। इट्स ऑल अबाउट trying to become best version of yourself. तेणु आम आम पाखे जहाँ अच्छी से संतोष प्रकाश कर ईश्वर को धन्यवाद देवा, कारण अनेकों पाखरे आम पाखे जहाँ अच्छी से ना। आपण पाखे साइकिल अच्छी, किसी लोक पाखे साइकिल खंडे ना। आपण पाखे मोटरसाइकिल अच्छी, किसी लोक पाखे मोटरसाइकिल भी ना। आपण पाखे कार अच्छी, किसी लोक पाखे कार ना। आपण घर अच्छे, किसी लोक फुटपाथ रे भी शोचन। सो आज आम जो जीवन यापन कर स्वप्न अटे। सो वी हैव टू गिव थैंक्स फॉर दैट एंड वी हैव टू बी सैटिस्फाइड विथ दैट। से लिखा जाए एवरी तार 13 पर्व 5 पदरे, आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हुओ, तुम्भ मानकर जहा किछि अछि सेतिरे संतुष्ट था। बी हैप्पी विथ, बी सैटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। कारण से निजे कहि अछंती आम्भे तुमको केबे हे छाड़ीबा नाही, आम्भे तुमको केबे हे परित्याग करिबा नाही। तार अर्थ नाही आमे बड़ विषय आशा रखिबा नाही, कारण बाइबल रे लिखा जाय, आपण जदि पढिबे प्रथम करन्ते तार 12 पर्व 31 पदर प्रथमांश रे, मते ता अत्यंत भलो लागे। किंतु श्रेष्ठ दान समस्त पाइबा निमंते एकांत चेष्टा कर। ट्राई टू गेट द ग्रेटर गिफ्ट्स, चाहे वो पार्थिव भाव रे हो किबा चाहे आत्मिक भाव रे, बिकॉज़ यू डिजर्व मोर, यू कैन डू मोर। God is always want to give you more. परमेश्वर सबले आपनको अधिक एवं बृहत एवं महत विषय देबा पाई से चाहंती।
କିନ୍ତୁ ଆମର achievement ପାଇବା ଆମର success କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ ବରଂ humble ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଆଜି ପଢୁଥିଲି ଦାନିଏଲ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ରୁ 33 ପଦରେ ରାଜା ନବୁକଦନେଶ୍ଵରଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସିଏ ତାକୁ ଦାନିଏଲ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜା ନିଜ ବାବିଲର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାର ରାଜଧାନୀକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମଗର୍ବ କଲେ। 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ରାଜା ଏଇ କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ବଳରେ ପ୍ରଭାବରେ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତାପର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ଏହିକି ସେଇ ମହମତି ବାବିଲ ନୁହଁ। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡନେସ୍ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ 31 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ରାଜାର ମୁଖରେ ଏଇ କଥା ଥାଉ ଥାଉ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜନ ନବୁକଦନେଶ୍ଵର, ତୁମ୍ଭକୁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ଆଗକୁ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ରାଜା ନବୁକଦନେଶ୍ଵର 7 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜପ୍ରସାଦ ବାହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ, ପଶୁ ପରି ଜୀବନ କାଟିଲେ, ବଳଦ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇଲେ। ଆଉ ଯେବେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଫଳତା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ରେଷ୍ଟୋର ହେଲେ, ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତିଆ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ପର୍ବ 23 ଏବଂ 24 ପଦରେ ତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, କିମ୍ବା ବଳବାନ ଆପଣ ବଳରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣ ଧନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରେ ତେବେ ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏସବୁରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 3ଟି ବିଷୟ ହିଁ ଦର୍ପ କରିଥାଉ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ, ଜ୍ଞାନ ବଳକୁ ନେଇକିରି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ମାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଦର୍ପ କରିଥାଉ। କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ବଳ, ଚାହେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଳ ହଉ କିମ୍ବା ଲୋକ ବଳ ହଉ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମମାନେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ। କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଧନକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିଥାଉ। ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର କହିବା କଥା, ଆପଣ ମନରେ ଯଦି ଗର୍ବ ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମର୍ସିଡିସ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦାମିକା କାର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଗ ଦେଖିବେ ପଡୋଶୀ ମୋ ଗାଡିକୁ ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ। ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଯିବ। These are 3 major aspects, major achievements ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦର୍ପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ଗର୍ବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। But God doesn't love those people. ସେ ଅଲଗା ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ସନ୍ତୋଷରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପେୟାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛୁ, we have to very very careful। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କିମ୍ବା ମୋର ମଣ୍ଡଳୀର କିମ୍ବା ସମାଜର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତ